so I buka this. Okay, actually I nak apa? I nak share this sekejap dulu. Bukan yang ni. This is mana ni PDF. Okay, so before kita proceed pada yang 3.4 tu, kalau you tengok you punya scheme of work, okay, so you punya midterm test, okay, last time dia akan cover 25% and then next week you akan ada ni lah, briefing on assignment in group, okay, dia akan cover 25%. Lastly, for your final exam, they cover 50%. Okay, so so this until, okay, before you midterm break tu, you all dah cover lah this dengan apa, Madam Fiza. Okay, so that after you punya break, okay, so this is week 8 lah yang you dah cover part of chapter 5. Okay, so next week ada briefing session on assignment. Okay, for the session tu lah nanti Madam Fiza akan bagi tahu you. Okay, lastly you tengok for final exam. Okay, final exam. Okay, so this is you punya apa? Apa ni, dia punya tarikh lah. Okay, yang kita plan. Okay, so final exam akan cover topik 3.4.2. Okay, which is integration by parts. Okay, sampai this lah 8.4. Okay, which is the special probability distribution. Okay, but for exercise you tengoklah. Okay, untuk final exam dia cover starting from exercise 3.4. Okay, so for your class, okay lah, since kita start dengan 3.4 today after break. Okay, so for now, okay, I share I punya screen lah kan. Okay, so this is, okay, so integration by parts. Kejap. Kenapa dia macam, okay. Integration by parts 3.4. Okay, so you start dengan this. Okay, which group ni? Siapa yang present? Saya Doktor. So untuk integration by parts, ln x over square root x, kalau kita ikut order late, logarithm first, baru algebraic function. So ln x, let u equals to ln x, differentiate du dx equals to 1 over x, then susun ikut in du equals to 1 over x dx, then dv x saya bawa naik atas jadi x to the power of negative 1 over 2, integrate x to the power of negative 1 over 2 jadi x 1 over 2 over 1 over 2. Seterusnya uv minus integrate v du. Kita letak v dulu tu square root x ln x negatif tolak integrate 2x to the power of 1 over 2 times x negative 1. Kita salin yang depan balik, bawa dan saya tambah eksponen 1 over x 1 over 2 tambah negative 1 jadi x to the power of negative 1 over 2, dan integrate x to the power of negative 1 over 2 jadi x 1 to the power of 1 over 2 over 1 over 2 times 2, dan last kali salin semula yang kat depan tolak 4 square root x plus c. Okay, so the rest dapat sama tak this? Sama. Okay, so we tengok this, you ada ln dengan apa ni, set 1 over set x, okay, algebra.
Okay, so macam kawan you katalah, untuk U kita ada dia punya order. Okay, LATE ni. Okay, so this is ln x become you punya U. Okay, so du over dx is 1 over x. Okay, dv is 1 over set x. Okay, which is x to the power of negative 1 over 2 lah. Okay, you bawa di atas ni. Okay, so this is you punya V. Okay, so you plug in value dekat you punya equation of apa ni, integration by parts. Okay, so the first part okay, the second part okay, lastly kita integrate okay, x to the power of negative 1 over 2 kan. Okay, you tengoklah from two function okay, dia dah jadi satu function lah. Okay, so you integrate this apa ni, directly you akan dapat this. Okay, so the rest sama ke? Sama kan? Sama doktor. Sama doktor. I nak record this. Okay, so okay, next. Okay, siapa punya part? Saya integrate by part set to x ln x over 4. Kita bawa set 2 ke depan. Set 2 integral set x ln x over 4 dx. Lepas tu kita integrate by parts. U equals to ln 4 over x. Du dv equals du dx equals to 1. Du equals to 1 over x dx. Lepas tu dv equals to x to the power of 1 over 2 and v equals to 2 over 3 x to the power of 3 over 2. Lepas tu kita masukkan ke dalam equation, dapat set 2 dalam kurungan 2 over 3 x to the power of 3 over 2 times ln 4 over x minus integral 2 over 3 x to the power of 3 over 2 times 1 over x dx. And dapat jawapan akhir set 2 dalam kurungan 2 over 3 x to the power of 3 over 2 ln 4 over x minus 4 over 9 x to the power of 3 over 2 plus c. Okay, so you tengok you punya question, kita ada set 2 dengan x, okay. Okay, actually set 2 is you punya constant lah. Okay, so yang tinggal set x dengan ln x over 4. So ln ni log, you akan jadikan dia as u. Okay, sekejap kan, actually kat sini you punya ln ni is ln 4 over x. Dia macam tu tau. Kalau macam ni ln 4 divide by x. This. Okay, boleh? So you ada ln 4 over x is this lah. You integrate this. Ln 4 over x actually you akan dapat 1 over 4 over x kan. And then you darabkan dengan apa ni? This dapat apa? So you differentiate this kan. Okay, so you akan dapat sekejap. Yang ini dia ln x over 4 kan? This. Betul tak? Dia macam tu. Ya. Sekejap ni. Yes. Dia macam tu lah. Kejap. Yang ni x over 4, yang ni 4 over x. Tu sebab dah cakap yang ni. Sebab ni, salah ni. Ni is ln, kejap. Jamboard ni dia kadang-kadang dia memang susah nak tulis. This is ln, kejap lah. I kena buat ni. U is equal to ln x over 4 kan? Yes, ni x over 4. Ni ni terbalik lah ni. So you akan dapat integrate this, you akan dapat apa ni? 1 over apa ni kelas? Dx over 4, which mean you akan dapat 1 over x over 4. Okay, times kan dengan
1/4 kan? Betul tak? Okay. So you akan dapat 4/x and then times dengan 1/4. Okay, so 4 dengan 4 matilah. Okay, you cancel. So you akan dapat 1/x. This 1/x/4. This. Lepas tu you tukarlah position dia. Okay, so Doktor, yang 1/4 tu sebab differentiate x/4 tu. yes. You akan dapat 1/4 lah. Oh, okay. Betul. Okay. You differentiate x/4, you akan dapat 1/4 this. Ni. Itulah I nak tulis ni. Dekat Jamboard ni kan dia selalu macam dia selalu bagi I problem actually. Okay, U is equal to ln x/4. Okay. Okay, kalau you ada ln x, you integrate, you differentiate, you akan dapat 1/x kan? Nah, you differentiate this. Okay, so please kalau you ada soalan macam ni, you kena tunjuk this. This ni akan bagi you markah lah. Kalau you bagi macam ni, you dapat jawapan dekat this je. So you punya kat sini ni, okay, basically kalau dia involve macam ni, dekat sini dia ada markah lah. Okay. So this equal to this. Okay, this part, okay, du is equal to I punya, I tak tahulah kalau kat Jamboard ni dia susah sikit nak tulis. Is equal to, okay, 1/, this x kan? Okay, 1/x, which means you ada 1/x/4. Okay, then kita darabkan dengan this lah. You integrate, you differentiate yang dalam ni. Which is you ada 1/4. Okay, nampak so yang ni, you terbalikkanlah dia kan. 4/x times dengan 1/4. Okay, so this is du over dx. Okay, this dengan this, tak adalah. Okay, you dapat 1/x dx. So yang ni kena tunjuk lah. Boleh ke? Kalau you tunjuk ni, nanti you dapatlah markah untuk solution, untuk you punya working. Otherwise, kalau you tunjuk macam ni, you just dapat markah kat sini je lah. So working, you tak dapat markah. Okay, boleh Okay, so semualah I cakap untuk semua orang. Okay, so V is equal to this. Okay, x to the power of 1/2. Okay, so kita pluskan dengan 1 lah, which actually you integrate this kan. Okay, dx. Ni tertinggal lah ni, tak complete. Okay, so V is equal to this. This. Okay, so you just plug in value uv minus v minus integrate v du. Okay, this is v du. So lastly, you dapat apa ni? You integrate this dengan this. You simplify kan this. Ni, this you simplify, you akan dapat apa? Actually, you integrate x to the power of berapa ni kelas? 1/2 kan? Betul tak? You integrate 1/2. Okay, betul lah. So this is 1/2. Okay, this is constant lah. 2/3. Okay, dx. Okay, boleh so yang ni you kena tunjuk this, dapatkan dengan this. Okay, actually untuk tutorial kelas you, I tak marking lah. Madam Fiza yang marking kelas you. Okay, but kalau you pergi pada final, okay, actually kalau you tengok simplify macam ni pun ada markah. Okay, basically kita bagi satu markah lah kat sini. Status dia K1. Okay, simplify ada markah. So kalau this question, okay, let's say just 6 mark, okay, kat sini you dah lost mark. Okay, even though jawapan you betul, this you akan dah missing you punya mark. For simplification ni pun you dah missing mark. Kalau I yang marking, ada sebab kita centralize lah actually. So I ke atau lecturer lain yang marking, instead of 6 mark, you akan dapat okay. And then you punya equation pun you tak tulis kan. uv minus v du, integrate v
du tu you tak tulis kat sini lah. Pun kat sini kita dah potong markah last you dapat 3 marks je kat sini. Boleh tak? Okay, so you kena detail simplification ni, you simplify this form pun you kena tunjuk lah. Okay, so ini I cakap for you punya solution untuk final exam nanti. Okay, boleh tak? So jawapan dia betul lah. Okay, so the rest dapat sama tak? Okay, so yang ni ada close lah. This is open, this is you punya close. Everything this didarabkan dengan set 2. Okay, boleh ke? Boleh doktor. So you punya solution please you punya working ni go in detail. This part kena tunjuk, simplify pun you kena tunjuk lah. Okay, so I cakap untuk semua. Okay, I cakap general lah untuk semua orang. Okay, so you dapat sama tak for B ni? Sama tak? Dapat. Sama doktor. This is B. Okay, question C. I zoom. Okay. Question C. Okay, so soalan C, integrate 1 minus 2x ln x squared dx. So, kita ambil ln x squared ikut order LAPE tu. So, differentiate du over dx equal to 2 over x. So, du 2 over x dx. And then dv integrate 1 minus 2x dx. So, integrate 1 jadi x minus integrate 2x dx jadi x squared. Lepas tu insert dalam formula integration by part. Integrate u dv minus uv minus integrate v du. So uv ln x squared v x minus x squared minus integrate v x minus x squared du 2 over x dx. So yang v du ni kita boleh darabkan. So 2 over x darab x minus x squared akan jadi 2 over 2x. So yang ln x squared kita letak dekat belakang. Lepas tu yang power ln x squared ni power tu bawa ke depan. So integrate 2 minus 2x, integrate 2 jadi 2x, integrate 2x jadi x squared. So final answer 2 x squared x minus x squared ln x minus 2x plus x squared plus c. Okay, so jawapan kawan you ni dah betul. Okay, so the rest dapat sama tak? Sama ke? Doktor, Ya. kalau saya tinggal jawapan saya yang takat yang third row ni, yang power 2 ni saya tak bawa pergi depan. Macam Yang ni, sama sini. ya. Salah ke? For me, kalau I accept je. Untuk I accept, tapi kalau let's say kalau final exam, okay, actually tak kisah pun sebenarnya kalau you buat macam ni ataupun this lah. Tak kisah. For me, kalau I accept je sebenarnya. Yang ni kita apply law je lah. Okay, sebab kalau dia in topic of algebra, yes, you kena bawa pergi depan. Tapi this is kita nak tengok how you integrate. Okay, for me sampai sini pun dah okay lah, I terima je. So I akan bagi full mark lah. Tapi tak juga, sebabnya you tengok this. How you integrate this, how you differentiate this. You akan ada missing mark untuk working. Okay, so this, okay, in order for you to integrate differentiate this, you have two solution lah actually. Okay, before that kita tengok this. Okay, this is algebra. Okay, this is you punya log lah. Jemput ni I tak boleh tulis lah. Okay, ni you punya log become you punya ni algebra, this is log. Okay, log become you punya u function. Okay, how you differentiate this? Okay, the first is, okay, you boleh solve this. Okay, you jadikan dia as 2 ln x kan. You bertabahlah dengan tulisan I ni sebab I guna mouse je ni. Is equal to ln x. Okay, so du over dx, yes, you akan dapat 2 over x.
Okay, so ni tak kisah, tak apalah. So kalau you buat macam ni, this you kena tunjukkan macam ni. Okay. So this part pun you tak buat lagi satu hal. Du is equal to 2 over x dx. Okay, yang ni kena tunjuk sebab kita nak tengok yang ni nanti. You punya ni, this. Okay, itu satu. Okay, the second one, ada juga solution lain. Okay, you ada u is equal to, okay, this part, okay, du over dx. Ya Allah, susah ni nak tulis. Okay, is equal to, okay, tak apa juga you punya ni x square. You buat je lah 1 over x square. And then you differentiate this. Okay, you timeskan dengan apa ni, 2x. Okay, so this you cancel lah. You akan dapat 2 over x. Okay, lagi satu cara. Boleh ni untuk Boleh doktor. it's either you use this, okay, you bawa 2 ni power, jadikan dia ke depan, apply law tadi, law of law, ataupun you buat this apa, another solution this lah. Okay, so that 1 minus 2x is you punya algebra. Okay, algebra ni become you punya ni lah. So kita integrate this. Ni pun adalah integration kat sini. So you integrate 1 dv, you akan dapat v, integrate this, you akan dapat this lah. Okay. So lastly, this is you punya solution. Okay, boleh So the rest dapat sama tak? Tak apalah you. Dapat. Okay. Otherwise for me, kalau you tinggalkan this pun, I terima je lah mana-mana. Okay, so this is question C. Okay, question D. Okay, siapa punya part ni D? Saya doktor. For question D, integrate x to the power of 4 ln 3x over 3 dx. So we choose ln 3x as u because it is logarithmic. And then differentiate it, du over dx equals to 1 over x. And then dv is equals to integrate x to the power of 4 over 3 dx. And then integrate it, v equals to x to the power of 5 over 15. And then we use the equation uv minus integrate v du, and then substitute the value x to the power of 5 over 15 ln 3x minus integrate x to the power of 5 over 15 times 1 over x ds. And then we solve it and got the answer x to the power of 5 over 15 ln 3x minus x to the power of 5 over 75 plus c. Okay, so you punya question, you punya apa ni, answer ni betul. Okay, but then you tengok kat sini balik lah. Okay, so this actually dia datang dengan apa? Before you dapat this, actually you ada 1 over 3x kan? Okay, and then timeskan dengan 3. Lepas tu you cancel this, and then you dapatlah 1 over x ni. Okay, so yang ni ln become you punya u. Okay, ln 3x. Okay, you bagikan 1 over 3x and then kita differentiate this lah. You dapat 3. So you cancel. Okay, this. Yang ni kena tunjuk lah. Okay. Then, so v. Okay, actually kita integrate this lah. Integrate dv is equal to this. Okay. Okay, dia actually asalnya dia adalah dv is equal to this. Ni tadi you dah ambil ln 3x. Okay, yang tinggal the whole thing ni lah yang left is x to the power of 4. Ya Allah, susahnya nak tulis. Over 3. Okay, dx. Okay. So yang ni tinggal yang ni actually you ada u dengan dv. And then baru you integrate. Macam itulah cara dia. So v is this. And then baru you plug in value lah u, v. And then v apa du ni. Okay, du is equal to 1 over x dx. Okay, this. Okay, you plug in value. Okay, you tengok the second part, kita akan differentiate, integrate yang ni lah.
Okay, so yang ni you settlekan, actually kita integrate x to the power 4. Okay, you dapat this lah. Okay, boleh ke? Doktor, kalau yang untuk U tu yang long 3x, kalau saya pisahkan dia jadi long 3 tambah long x, terus saya derive satu-satu boleh ke? Yang ni you buat ln 3. Long 3 tambah long x. Lepas tu saya derive satu-satu. Yes. Ln 3 you akan dapat 0. Okay, ln x you akan dapat 1 over x. Boleh juga. Okay, so yang ni another apa ni? Another solution. Okay, boleh? So you differentiate this 0, this is 1 over x. Okay, boleh juga. Okay, so boleh tak kelas yang ni? Ada soalan ke? Boleh ke? Boleh doktor. Question C. Question D. Okay, next. Comel tulisan you. Sekejap, I kena zoom. Alamak besarnya. Macam mana I nak fit dia balik? 50. Macam mana zoom? Boleh lah. Okay. So ini siapa punya part? Saya. Okay. Mula-mula saya let U dengan dalam kurungan long x kuasa 2, dan saya derive. Lepas tu untuk dv saya pilih dx, jadi integral dia jadi x, dan saya masukkan nilai dalam equation, tapi long x kuasa 2 darab x tolak integral x 2 long x 2 per x long x. Tapi untuk part integral tu kita perlu integral semula sebab masih ada long x. Jadi integral by integration by part. Jadi untuk U saya pilih long x dan nanti derivekan long x jadi 1 per x, dan dv dx sama dengan dx, so dv akan dapat x. Jadi saya substitute dalam long x dalam equation, dia jadi long x darab x tolak integral x darab 1 per x dx. Lepas tu jadi long x dx tu kita akan dapat x long x tolak x. Jadi saya substitute semula nilai value yang saya dapat tu dalam equation asal. Jadi saya dapat x long x kuasa 2 tolak 2x long x tolak 2x tambah c. Okay. So yang ini, okay, so you punya apa ni? Kawan you punya solution ni dah okay. So yang ni complete lah actually. Dia buat. Kejap. Mana? Mana yang atas sekali? Kejap dulu. Okay. So let you dia punya ni lah. Okay, you tengok dekat sini. Kita punya this. Okay, you become ln x square. Maksudnya you ada ln x time ln x lah. Okay, so tu kita bring dia pergi keluar lah untuk you jadikan dia punya du over dx. Okay, yang ni you apply konsep yang macam algebra tu. Okay, so 2 pergi depan. Okay, and then ln ni 2 tolak 1 tinggal kuasa 1. And then kita integrate, kita differentiate ln. You akan dapat 1 over x. Okay, so question dia just ln x square kan? Okay. Then, dv is equal to dx. Okay, you ada 1 lah actually. Okay, so you integrate this, you akan dapat v is equal to x. Okay, so you plug in value, this is uv minus integrate v du. Okay. So you gantikanlah u and v this. Okay, again you tengok kat sini. The first
question you ada, the original question is ln x square kuasa 2. Okay, so that when they come out dengan apa, the second part ni, okay, this is the first part, second part ni you akan ada ln x. Okay, ln x kuasa 1 lah. Ni kuasa 2, power dia reduce by 1, dia tinggallah ln x. Okay, again you kena perform another by parts. Okay, so you become ln x. Okay, ln x you differentiate, you akan dapat 1 over x. Okay, yang ni actually you ada 1 dx. Okay, so you akan dapat x lah. Okay, so ln x you integrate it, you akan dapat x ln x minus x, and then kita timeskan dengan 2 lah. Okay, so you sambung balik the first part ni. Okay, you tulis balik the first part, this, okay, minuskan dengan 2 tadi, okay, dengan x ln x minus x. Okay, so jangan lupa plus c. Okay, Boleh saya tanya? yes. Yang V tu kan, macam mana dia boleh dapat X? V boleh dapat x, you integrate this lah. Daripada sini, actually, you integrate dv is equal to integrate dx. So yang I kata kat sini, this is 1, this is 1, another 1. Okay, okay, 1 constant. Okay, constant you integrate with respect to v, you akan dapat v lah kan. Okay, saya tak nampak DX tu. Integrate 1 dengan dx, you akan dapat x. Okay, boleh ke? So kat sini sepatutnya kena ada integration lah. Okay, boleh tak? Sama juga. Boleh. Dia kena ada integrate lah. Okay. Okay, so this is question berapa tadi? E. Okay, question F. Okay, siapa punya part ni? F. Saya. Saya, Doktor. Okay. Boleh, you boleh start. Okay. Untuk soalan ni dia nak differentiatekan 1 plus 4x e to the power of 1 minus x dx. So firstly, u kita adalah 1 plus 4x and then we differentiate it, dapat 4. Du adalah 4 dx. After that, dv adalah e to the power of 1 minus x dx. Kita differentiate, dapat v sama dengan negatif e1 minus x. Lepas tu masukkan dalam uv minus integrate v du. Lepas tu solve and then dapat negatif e1 minus x minus 4x e to the power of 1 minus x minus 4e to the power of 1 minus x plus c. Simplify akan dapat answer. Okay, so the final answer is this x and then 5. Okay, so betul lah. Okay, so this is you punya algebra and then this is exponential. Okay, algebra become you punya u. Okay, so you differentiate this, you akan dapat 4 lah. Okay, for the x. Okay, so v actually dv is equal to this lah. Okay, and then this is you integrate jugalah, integrate v, you akan 1 dv, you akan dapat v. Okay, so sebelum you dapat ni actually you ada dv, okay, is equal to e to the power of 1 minus x dx. Okay. Okay, so then baru you integrate both lah. Okay, integrate both, you akan dapat this. Okay. Exponential, you akan dapat exponential, but you tengoklah you punya coefficient is negative kan. So kita divide by negative 1 lah. Okay, so this negative. And then you ganti balik. Okay, this is the first part. The second part, kita tengok second part of integration. Okay, you tinggal ni exponent. Okay. So you tengok kat sini algebra. Okay, you ada apa ni?
x to the power of 1, linear lah. Okay, so x kuasa 1 and then kita come up dengan the second integral ni. X you dah tak ada lah, so tinggal exponent, so you directly integrate you punya exponent function lah. Okay, so yang ni you you simplify dia, you dapat this. Okay, boleh tak sama terus? Okay, this is question F. Okay, ada soalan ke F? Boleh tak? Okay, F and then G. Okay, siapa punya part ni G? Saya. Okay. Kita nak kena integrate pakai partial part by part. So daripada yang late tu, jadi kita jadikan U ialah algebraic. Lepas tu yang exponential kita jadikan dia ialah V. Okay, lepas tu bila saya U dx kan, dia akan dapat 2x. Lepas tu yang kita integrate pula akan dapat negatif 1/2 I 1/2 tolak 2x. Lepas tu kita pakai formula UV minus integrate V du. Lepas tu kita masukkan nilai yang kita dah dapat dekat atas tadi. Lepas tu bila kita dah dapat jawapan dia, kita boleh potong dua ni. Lepas tu kita tulis balik, kita akan dapat negatif 1/2 x kuasa 2 I punca kuasa 1/1 tolak 2x tambah integrate x is kuasa 1/1 tolak 2x dx. Lepas tu yang kita nak integrate ni, kita pun kena pakai kita kena integrate dia satu-satu juga. So kita keluarkan u akan jadi x, lepas tu kita u akan jadi dx. Lepas tu dv kita integrate dia, kita akan dapat negatif 1/2 I kuasa 1 tolak 2x. Lepas tu bila kita darabkan dia pakai, ni pun yang bawah ni pun pakai formula yang uv tolak integrate v du. Lepas tu nanti kita akan dapat negatif 1/2 x I kuasa 1 tolak 2x tolak 1/4 I kuasa 1 tolak 2x. Lepas tu kita gabungkan dengan yang dekat atas untuk dapatkan final answer. So final answer kita dapat negatif 1/2 x kuasa 2 I kuasa 1 tolak 2x tolak 1/2 x I kuasa 1 tolak 2x tolak 1/4 I kuasa 1 tolak 2x tambah c. Okay. Okay, thank you. And then you tengok ni, question G. Okay, you ada algebra function, okay, which is x square and then exponential. So algebra become you punya u, so you akan dapat 2x. Okay, so this is exponent. Okay, you integrate exponent, you akan dapat exponent function balik. But then you tengok coefficient for x, negative 2. Okay, which means you akan divide kan dengan negative 2 lah. Okay, so kalau you dapat negative 1/2 kat sini. Okay, so you plug in value. Okay, you tengok the second part ni. Okay. So apa yang tinggal is x dengan exponential function. Okay, so kat sini you ada two function. Okay. So again you kena buat by parts lah. Okay, so you tengok you punya power ni. Okay, x kuasa 2 algebra and then dia jadi x kuasa 1 lah. Dia decrease in power. Okay, since you dah perform the first integration by part. Okay, so again this you can perform another by parts. Okay, u is equal to x. Okay, this is you punya v lah, exponent. Okay, so you perform this, you akan dapat okay this part lah. Okay, for okay the second part ni. Okay, this you kena combine dengan the first part ni. Okay, this tambahkan dengan d lah. Okay, and then you pluskan dengan c. Okay, boleh ke?
So the rest dapat sama ya. Okay, so you tengok kat sini lah tadi X you kuasa 1. So kat sini dah tak ada X lah. Which mean this part, okay, you just integrate exponent. Okay, for exponent you integrate directly lah. Okay, boleh tak yang ni? Question G. Boleh ke G? Boleh doktor? Okay, so this is G and then kita move to H. H ni dah ni ke? Dah discuss ke? Belum. Okay, this is H. Kejap Oh, this is your solution lah. Okay, kita pergi satu-satu. Buat which part dulu? Okay, for this question, consists of two functions, algebraic and also trigonometric. So step number 1, kita kena determine dia punya u and dv. So using LATE, algebraic function comes first, so it is u and trigonometric function is dv. Lepas tu kita differentiate u, so du is equal to 1 over 2 dx. Lepas tu yang dv tu kita integrate guna substitution method, and then v is equal to 1 over 4 tan 4x. Lepas tu after that kita substitute all the values into the formula, so jadi 1 over 8 tan 4x dx. So dekat integration part ni tak habis lagi. So tangent yang last kali 1 over 32 integrate tangent tan 4x tu, kita tukarkan dia kepada sin over cos. Lepas tu kita integrate sekali lagi using substitution method. And then lastly kita akan dapat negative 1 over 32 ln u. Ni kejap. Oh, kat bawah sini. Okay, lepas tu last sekali kita combine dengan yang tadi. So final answer kita x over 2 secant square for x is equal to 1 over 8 tan 4x plus 1 over 32 ln cos 4x plus c. Itulah. I tengok you punya jalan working you ni panjang. Itulah sekejap Okay, so this is secant dengan algebra x over 2. Okay, so kawan you buat x over 2 as u function. Okay, kita akan dapat 1 over 2x, you akan dapat 1 over 2. Okay, so secant kita akan dapat, okay, so yang ni you jadikan dia u, okay, directly you akan dapat this, okay, ataupun kita integrate directly secant square 4x, you akan dapat tangent 4x, and then kita differentiate this, kita bahagikan dengan coefficient 4x, okay, over 4, okay, sama je, you punya tangent, and then you gantikan dekat sini, this is u and v, okay, u and v, okay, darabkan ni 1 over 8 tangent, and then kita minuskan dengan v du. Siapa? Sekejap ya. Tenang. Okay, and then kita minuskan dengan v du. Okay, so v kita tadi ni lah tangent dengan du, this. Okay, so you akan dapat 1 over 8 tangent. Okay, this. Okay, but then you kena integrate tangent kan? Okay, integrate tangent. Okay, where is you punya tangent ni tadi? Okay, mana integrate tangent? Okay, this. Okay, integrate tangent is cos lah. Okay, sin bagi cos. Okay, so you become cos 4x. Sekejap ni, I besarkan dia. Okay, you become cos 4x. Okay, then du is negative 4x. Okay, cos 4x, negative 4x. And then 4 kita kat mana you? And then yang ni kena darabkan dengan 4 kan? Negative 4.
Okay, sekejap. Negative 4 sin 4x. Betul tak? Betul Okay, so nanti 8 darabkan dengan 32 lah. So 8 darab 4, 32. Okay, so dia dekat sini. Okay. Okay, so 1 over u, you akan dapat cos 4x. Okay. Sekejap. Oh, kenapa cara u panjang? Sebab you gantikan u dengan 4x. Okay, so okay, I faham ni. Okay, so you akan dapat 4x, this. Okay, you buat tangent ni. Oh, so you punya 4 kat sini lah tadi. Okay, so. Okay, betul lah. Okay. So you akan dapat this. Okay. Okay, ni sambung sini. Okay, negative 32 ln this. Okay, so lastly negative this. Okay, you combinekan dengan the first part lah yang ni tadi. 1 over 8 tangent for x. Okay. So kat sini tadi minus. Okay, minus dengan minus you dapat positif lah. Okay, boleh Okay, boleh ke? Macam mana kecilkan ni balik. Okay. So the rest dapat sama tak this? Akan dapat yang ni lah. 1 over 8 tangent 4x plus 1 over 32 ln cos 4x plus c. Okay. So kalau yang macam ni you directly integrate you dapat this lah. Tapi yang ni dia guna tangent u. Okay, but then yang ni ada u balik. Okay, banyak method ni you guna. Which one ni? Okay, actually sama je lah. Okay. Kalau tangent u, okay, you akan dapat du over 4. Okay. Okay, sama je actually. Okay, so the rest dapat sama tak? Okay, betul lah you punya tangent ni. Tangent kita integrate using identity. Sin dengan cos. Okay, sin over cos. Okay, so the rest dapat sama ke this? Dapat sama. Okay, this is question H. Okay, kita go for question I. Okay, boleh tak I? Boleh madam. Boleh doktor. Okay, so soalan ni minta integrate 2 plus t power of 2 sin t dt. So first let u equal to 2 plus t to power of 2 and then integrate, differentiate, and we got 2t, and then du equal to 2t dt, and for dv integrate sin t dt, and we got v equal to negative cos t, and then v2 kita let u equal to t, and then differentiate t tu kita dapat 1. So for dv2 equal to cos t dt, and integrate kita dapat v equal to sin t. So kita masukkan dalam formula uv tolak integrate semua tu, and then kita dapat 2 tambah t to the power of 2 multiply by negative cos t plus 2 integrate t cos t dt. Lepas tu step seterusnya saya tinggal 2 kat depan tu, and then kita expand dia punya equation, and then kita dapat negative 2 cos t minus 2 to the power of 2 cos t plus 2t sin t plus cos t plus c, and then we simplify the equation and we got negative 2 power of 2 cos t plus 2t sin t plus c. Okay, so kita tengok kat sini you ada trigo function dengan algebra. So algebra u is to the power of 2.
Okay, meaning that, okay, so the clue is bila you tengok the second part of you punya apa ni integration by part nanti, T ni dia dah reduce lah, which means dia ada T kuasa 1. Okay, so kita go through sekejap lagi. Okay, so this is you punya U, okay. And then you dapat this lah, T square you dapat 2T dt. Okay, so macam mana ni? Sin T dt kan, yang tinggal sin T dt. So kat sini cara you tulis actually salah ni. Okay, you ada dv is equal to sin T dt. Okay, then baru you integrate lah. Integrate dv is equal to integrate sin T. Sin T dt. Okay, you bertabahlah dengan tulisan I ni. Okay, you integrate this, nanti integrate dv, then baru dia dapat v. You integrate sin T, yes, then you akan dapat negative cos T. Ni cara you tulis ni lah actually. Otherwise you tambah je lah integrate kat sini. Okay, you integrate dv, then baru kita come out dengan v lah kat sini. Okay, so this, okay, you plug in dekat the first the first integral lah. Okay, the first integration by part ni lah. This is u and v minus v du. Okay, v du. Okay, which mean you ada minus 2t dengan cos t. Ini negatif ke apa? Ni darab kan actually? Okay. Darab. T darabkan dengan negatif cos t. Then actually dia positif ke negatif ni? Okay, negatif kan? Kenapa? So 2t ni positif. Ni positif 2t. Okay, so this negative. Okay, negatif v ni dengan minus. Okay, yes, you akan dapat positif lah. Okay, so you keluarkan 2. Okay, tu yang I kata daripada t square. Okay, you akan dapat t kuasa 1 lah. Which mean kat sini you integrate t kuasa 1 cos t. Okay, t kuasa 1 cos t. Okay, this is you punya another by parts. Okay, t is you punya u. Okay, you akan dapat du over dt is 1. And then cos, okay, is dv. Okay, macam ni dah baru betul. dv is equal to cos dt. Okay, then you integrate lah. You integrate this. You akan dapat v is equal to sin t. Okay, so this is the first part. Okay, this is the second dari second integration by part lah. U and v, okay, minus v du. Okay, v du is sin t dengan dt. Okay, so you tengoklah kat sini tadi dah kuasa 1. Okay, then bila dia come out dengan the second part, t kita dah tak ada lah. Okay, t kuasa kosong lah, which is 1. Okay, so you integrate sin, you akan dapat this kan, cos t. Okay, you akan dapat negatif, negatif cos t. Negatif dengan negatif, positif lah. Okay, boleh so you tengoklah ni, this dengan this sin t, you tambah pula dengan cos t tadi. Okay, so boleh lastly, this is you punya solution. Okay, boleh tak? Betul lah ni. Okay, boleh ke? Boleh doktor. Okay, so this is question I. Okay, kejap ni. Actually, I ada meeting ni pukul 12. Question J. Okay, question J kita discuss next week lah. Cuma I nak tengok ni. Okay, dia guna, yang ni you guna identity lah. Okay lah actually. Okay. Tak apa, yang ni kita cover next next week lah. Okay. Nama I dah kena seru dah ni. Okay, actually I ada meeting lah. Okay, so now kita stop dekat sini.
Okay, so kalau you ada problem, you boleh directly tanya je lah dekat I. Okay. Kalau ada soalan pun tak boleh tanyalah sebab I ada meeting. Okay, kalau you ada soalan, you WhatsApp je kat I. So class, kita stop kat sini. Thank you for today. Okay, see you next week. Nanti kita sambung balik yang ni lah. Yang kita stop tadi. Kalau you ada problem, you boleh directly aku tanya kat I lah. Okay. Boleh kan? Boleh doktor. Thank you doktor. Ya doktor. Thank you, doktor. Thank you doktor.